салом дӯстони меҳрубон ва хуш омадед ба нашри навбатии барномаи хабариву таҳлили ахбори озодӣ. имрӯз 5 декабр аст ва нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба номгӯии чанде аз мавзӯъҳо. мавсим тамом шуд, нақша чӣ? чаро вазорати мудофиаи тоҷикистон иҷрои нақшаи даъват ба артишро тасдиқ ва ё рад намекунад? барои он ки ҷавонон дар артиш хидмат кунанд, албатта шароит муҳайё кардан лозим аст. аввалан таъмини хӯроки хуб. меҳтарсолорӣ ё дедавшинаро бояд нест кунанд. ҷазо барои саркашӣ. ду муҳоҷири тоҷикеро ки нахостанд ба ҷанги Украина бираванд, аз Русия ихроҷ намуданд. даруни мошин мара партофтан, ягони гӯспанда мепартои ку, ам хеле дастарам мақсад салафа накашидан, дар дастон наручник бурдан ҷангал. хушҳолӣ ва ҳам шикоят аз ҳосили зиёди зардолу дар вилояти Суғд. деҳқонон аз он нороҳатанд, ки барои ҷамъоварии ҳосил заҳмати зиёд мекашанд, вале фоидаи камтар мегиранд. як ҷавони 18-соларо дар душанбе барои шиканҷаи наврасе бо электрошокер дастгир карданд. навори азияти наврас рӯзи 2 декабри имсол дар шабакаҳои иҷтимоӣ гузошта шуд ва хашми бисёре аз корбаронро барангехт. раёсати корҳои дохилии душанбе рӯзи 5 декабр дар эъломия гуфт, ки дар пайванд ба ҳодиса Фирдавс Қудратуллозодаро боздошт намуданд. ба қавли мақомот дастгиршуда барои он ки ноболиғ чанд маротиба ӯро дашном додааст, ба болои боми як бино бурда азоб додааст. назари Фирдавс Қудратуллозода ва наздиконаш дар робита ба ин ҳодиса феълан дастрас нест. мақомот афзуданд, барои оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ маводҳои зарурӣ тартиб дода шуда, санҷиш идома дорад. ҳарчанд рӯзи 30 ноябр муҳлати ҷалби ҷавонон ба артиш дар Тоҷикистон расман ба анҷом расид, аммо худдории вазорати дифоъ аз пешниҳоди маълумоти расмӣ дар бораи иҷрои нақша миёни сокинон ва намояндагони баъзе созмонҳои ҷамъиятӣ ҳадсу гумонҳоеро ба миён овардааст. дар мавсимҳои қаблӣ мақомот аз иҷрои саривақтии нақшаи даъвати ҷавонон ба артиш пеш аз муҳлат хабар медоданд ва аз афзоиши сафи довталабон низ тавсиф мекарданд. ҳамкоронам Алишер Зарифӣ ва Амир Исоев чуну чарои ин мавзӯъро пайгирӣ намуданд. از انجام مهلت پیشبینی شده برای اجرای نقشه دعوت تیرماهی جوانان به ارتش 5 روز می‌گذرد، ولی وزارت دفاع تاجیکستان رسما در این باره معلومات نمی‌دهد. نمایندگان این نهاد در تماس‌های به تکرار ما اجرا گردیدن نقشه را تصدیق یا رد نکردند، هرچند یک مسئول وزارت به ذکر نامش اجرای نقشه دعوت به ارتش را رد کرد. نمایندگان برخی سازمان‌های جمعیتی از وجود عامل‌های صحبت می‌کنند که می‌تواند باعث سریع اجرا نگردیدن نقشه جلب جوانان به ارتش گردد. اگر ما بعد از قانونی نو قبول شدن اگر نظر افکنیم، دعوتی بهارانه نقشه بر وقت‌تر، تیزتر یا با آسانی‌تر اجرا می‌شود، چون که دانشجویان را بسیار جلب می‌کنند. یعنی این هم غیر قانونی است، نادرست است. امتحان‌های دولتی را تیزتر تشکیل کرده، گذرانده دانشجویان را از مکان تحصیل گرفته به خدمت حربی میبرند. لیکن از بس که این متدهای غیر قانونی را استفاده میکنند، دعوت تیرماهی با مشکل‌ها دچار میشوند، چون که علاقه دانشجویان در مابین رفته تحصیل میباشند. تنها در این موسم از سوی ساکنان به سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی 800 مراجعت و عرض و شکایتی مربوط به خدمت حربی دسترس شده است که نسبت به سالهای پیش زیاد بوده است. مسئله اساسی که ما رو به تشویش آورد این دعوت سالی تیرماهی سال 23 این فشار و جلب کردن غیر قانونی والدین همچون واسطه فشار به دعوت شونده می باشد. بسیاری وقت والدین رو با راه فریب یا زوری به کمیسریت‌های حربی آورده، نگاه داشته در بینای کمیسریت‌های حربی فشار آورده، مجبور می‌کردن که با فرزندان خود در تماس شد، فرزندانی که اکثریت بیرون از وطن در مهاجرت ملیتی هستند. ساکنان درباره شرایط خدمت حربی و مشکل‌های جای داشته در این سمت نظرهای گوناگون دارند. барои он ки ҷавонон дар артиш хидмат кунанд, албатта шароит муҳайё кардан лозим аст. аввалан таъмини хӯроки хуб. меҳтарсолорӣ ё дедавшинаро бояд нест кунанд, зеро модарон аз фиристодани фарзандони худ ба артиш метарсанд. меҳтарсолорӣ ки решакан шуд, волидайн бо камоли майл фарзандонро ба артиш гусел мекунанд. дар ҳар ҷо мақсад агитатсия баранд, мақсад фаҳмонанд ки
همینجا یگون کمبودی نیست، همین خدمت 2 سال چیگاب نیست 2 سال. بسیار وقت میگن که همین لاتاکو بسیار میکنن، همین که ازدواج میکنن برای همون نمیروند. در تاجیکستان سال 2 بار بهار و تیر ماه معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی صورت میگیرد که در هر دعوت مسئله شیوه جلب جوانان به ارتش به یکی از موضوعهای داغ رسانه‌ها تبدیل می‌یابد. در هر موسم دعوت خانواده‌های جوانان به رسانه‌ها از شیوه جلب فرزندانشان به ارتش صحبت می‌کنند. مулла Раҷаб гузориш медод. Аз сафарбарӣ ба артиши Тоҷикистон бароятон гуфтем. Дар ҳамин ҳол ду муҳоҷири тоҷик мегӯянд баъди он ки талаби мақомоти Русия барои рафтан ба ҷанг дар Украинаро рад карданд, ба балои азим гирифтор шуданд. Якеро задаву куфта барои 5 сол ихроҷ карданд, ба дигарӣ бо вуҷуди қонунӣ будани санадҳояш шаҳрвандӣ надоданд. Тафсилот аз Алишер Зарифӣ. ба Анвар дар боздоштгоҳи муваққатии Сахарова пешниҳоди рафтан ба ҷанги зидди Украинаро доданд. омадем дар аделияр сукамахкамонкан абдар рӯзига даоҷа даромадан баробар гӯем замон гуфтам намемонам, ман гуфтам ман намерам, ман як модари танҳо дорам киҷо мерам ро паста. абдан рӯз баъд гирифтан клуб роҳӣ мон кардам, тамом 5 соли депорт мон кардам, гуфтам 5 солия пишти паспортумон задан роҳӣ мон кардам. муҳоҷири дигар Мансур Ҳоҷиеви 30 сола мегӯяд, бо мақсади фиристодани ӯ ба ҷанги Украина идораи муҳоҷирати ноҳияи Свердловски шаҳри Перм ҳуҷҷатҳояшро рад кард. 12 сентябр аввал ман рафтам документамро падават кардам ба гирифтани гражданство. соответственно дар аввал онҳо документи маро нахостанд қабул кунанд. гуфтанд ки шумо бояд контракт подписат кунед барои ҷанг рафтан. ман гуфтам ки ман контракт подписат намекунам. агар негуфтанд мо документи шуморо қабул намекунем ба гражданство. ман гуфтам ки ба основании чиво шумо документи маро қабул намекунед. соответственно ӯ гуфтанд ки приказ омадагӣ. Мансур Ҳоҷиев мегӯяд, пас аз саркашиаш аз имзои қарордоди ҳарбӣ ӯро ба истеъмоли маводи мухаддир айбдор карданд. кормандони ами формаи военӣ доштанд, даруни мошин маро партофтанд, ами гӯспанда мепартоӣ ку, ам хеле дастарам мақсад салафа накашидан, дар дастон наручник бурдан ҷангал. дар ҷангал маро задан, короче ба электрошокеро задан, ба по задан, ба даст задан. мақсад ман гуфтам барои чӣ хел мекунед шумо? гуфтанд ки ягон савол натей, ҳам чизе ки мо мегӯем, короче ту бояд ҳамун кора кунӣ. Мансур дар ниҳоят таҳти шиканҷаи шадид истеъмоли маводи мухаддирро ба гардан гирифта, вале талошҳои баъдии ӯ барои исботи бегуноҳиаш дар додгоҳ натиҷа надод. мавқеи додгоҳ ва мақомоти полиси Свердловски ба ин иддаои Мансур ва назари мудирияти Сахарова ба гуфтаи Анвар маълум нест. дар тамосҳои ба такрори мо аз ин идораҳо посух надоданд. токунун даҳо шаҳрванди Тоҷикистон ба таври қарордодӣ ваъдаи озодӣ аз зиндон ё дарёфти осони шаҳрвандии Русия ба майдони ҷанг бурда шуданд. хабари марги даҳо нафари онҳо расонаӣ шуд, аммо шумораи дақиқе дар даст нест. ҷониби Тоҷикистон ба ҷуз он ки аз шаҳрвандон хостааст дар ҷангҳои бегона ширкат накунанд, дар мавриди даргирӣ дар Украина ва ё иштироки зодагони кишвар дар он паёму иттилои возеҳ надодааст. шумо барномаи ахбори радиои Озодиро тамошо доред. имсол ҳосили зиёди зардолу дар Тоҷикистон тоҷиронро хушҳол, вале боғпарваронро баръакс ноумед кард. зардолу 3 соли охир ба сабаби номусоидии ҳаво камчин шуд ва нархам ҳам баланд рафта буд. аммо ҳосили зиёди ин мева дар соли равон нархи онро ба замин задааст. вилояти Суғ дар шимоли кишвар яке аз бузургтарин содиркунандаи зардолуи хушк дар ҷаҳон аст. Фарзон Муҳаммадӣ аз бозори зардолуфурӯшии нояб Бобоҷон Ғафуров гузориш медиҳад. растаҳои зардолуи қоқфурӯшӣ дар аксари бозорҳои Тоҷикистон имсол гарм аст. тоҷирон бар рағми таи 3 соли охири гаронии нархи он имсол даҳчанд зардолуро харидорӣ мекунанд. зеро нархи имсолаш то 10 баробар арзон шудааст. ҳамин 2 сомон сар карда то ҳамин то 8 сомон 10 сомон 10 сомон зиёдаш не аю кам даве ҳосилаш. солҳои гузашта чӣ буда мина? аз солҳои гузашта қимат буд. масалан чанд? 10 сом сар карда боло буд. дар минтақаи шимоли кишвар имсол 157186 тонна зардолу истеҳсол шудааст ки назар ба соли гузашта қариб 3 баробар зиёд аст. кишоварзон дар вилояти Суғд 3 сол боз ҳосили хуби зардолу намегирифтанд,
چون در اوج شکفتن مخچه ها را سرما میزد. از جمله سال گذشته در وقت گل کردن درختان ناگهان برف بارید. امسال هوا گرم آمد و امید داشتند که با حاصل خوب زیان چند ساله را جبران میکنند. اما از یک طرف حاصل زیاد نرخ را در داخل پایین آورد و از سوی دیگر بسته ماندن مرز تاجیکستان و قرقیزستان بازار را سست کرده است. برای اینکه بسیار وقت در جنوب شود در شمال نمیشد یا در شمال شود در وادی زرافشان نمیشد یا در پامیر نمیشد و بالانسراف که نگاه می داشتم چه اصلا که حاضر در تمام تایستان محصولات شد نرخ پایین برفت. دهقانان میگویند برای جمع‌آوری حاصل زحمت زیاد میکشند و خرج بیشتر میکنند ولی فایده کمتر گرفتند. مولوده غنی و با اهل خانواده‌اش دهقانی میکند و همه ساله از فایده زردآلو و دیگر نوع میوگی ها روزگارش را تامین میسازد. ولی امسال به سبب پستی نرخ‌ها مجبور در تیر ماه و زمستان هم به کارهای علاوگی مشغول می شود. میل نباشته که اکن میل نمیماند و کم کم های خدا شکر هزار شکر امینش بیان زندگی گذشته ایستاده است. در ولایت سوخ بیش از 50,000 گکتار باغ زردآلو هست. این زمین ها در منطقه های اسفره، کانی بادام، اشت، باباجان، غفورov و مسجح جای گیرند. موافق معلومات پژوهشگاه باغ و تاک پروری در تاجیکستان زیاده از 100 نوع زردآلو پرورش کرده می شود. اما در کشور اساساً پرورش نزدیک به 20 نوع به راه مانده شده است. تقریباً 10 نوع به مقدار زیاد صادرات می شود زیرا این نوعها به معیارهای بین المللی بیشتر جوابگو می باشند. شام امروز فوتبالبازان باشگاه‌های استقلال و النصر عربستان سعودی در دوشنبه با هم رقابت میکنند. فوتبالبازان استقلال با مخلصانشان وعده دادند که پیروزی را به دست میارند. این رقابت را هواداران فوتبال در تاجیکستان زیاد انتظار بودند زیرا امید داشتند ستاره فوتبال معاصر رونالدو را از نزدیک ببینند. اما چرا بازی به حضور این فوتبالباز معروف خواهد گذشت؟ در نشست خبری بیان شد که در آن براد یوسفی شرکت داشت. لویش کاشترو سرمربی النصر متخصصی 62 ساله پرتغالی در نشست خبری قبل از رقابت در بازی دور آخرین گروهی میان قهرمان‌های فوتبال تاجیکستان و عربستان سعودی سببی به تاجیکستان ناآمدن کریستیانو رونالدو فوتبالباز مشهور این تیم را چنین شرح داد. البته برای من مشکل است درباره کریستیانو رونالدو حرف زدن. ما باید این چیز را درک کنیم که اون نیز انسان است. 38 سال دارد. برای وی پیوسته به میدان برآمدن شاید کمی مشکل هم باشد. من البته همه شما را درک میکنم، همه شما را احترام میکنم، مخلصان رونالدو را هم احترام میکنم، ولی ما باید این چیز را درک کنیم که ما پیوسته بازی میکنیم. روز 1 دکبر بازی داشتیم. من باید دسته را احترام کنم چون مربی این تیم هستم. چون ما به مرحله پلی آف برآمدیم، برای ما مهم آن است که رونالدو در چمن صنعی بازی نکند. از استقلال هم یک نفر مهم در این نشست خبری شرکت نکرد. این سرمربی دسته ایگور چیلچنکو بود که گفته شد بیمار است. یاوری او یوری باتورنکو به خبرنگاران گفت که هم خودش و هم تمام دسته از ناآمدن رونالدو به دوشنبه خیلی افسوس میخورند. من رونالدو را بسیار انتظار بودم. همه بازیگران تیم ما او را انتظار بودند. به هر صورت احترام و مسئولیت بزرگ است بازی کردن با فوتبال باز در چنین سطح که شاید در 50 سال یک بار تولد می شود. خیر نآمد. در تیم النصر بازیگران از تیم‌های منتخب به مثل برزیل، فرانسه و اسپانیا هستند. شاید از یک طرف خوب شد که نآمد، از سوی دیگر اگر می آمد برای مخلصان خوب بود. برای تماشای بازی استقلال و النصر که باید کریستیانو رونالدو در آن شرکت میکرد، مخلصان از روسیه، قزاقستان و ازبکستان نیز آمدند. پس از خبر نآمدن او معلوم نیست که آنها به ورزشگاه خواهند آمد یا نه. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر که با ما بودید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما.